বিহাৰী মানুহ আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে এওঁ বিহাৰী মানুহ তোমাৰ নাম কি কিয় ৰুকেগা ভাং বিক্ৰী কৰি আছ দাদা হওক আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না হওক ভাঙে উঠি ধরো वीडियो बना हम बोल रहे सर हम बात करवा रहे हैं वीडियो बना सब राइज सकल ए भाई ए भाঙে উঠি ধৰিছো এই জায়গা নাম কি আছিল মই এবিসি ওচৰত नाम এই স্যার ভাই ভাং এই ভাঙে উঠি এ পকত আৰু আছে ইয়াৰ কি নাম তোমাৰ নাম কি एक मिनट ও দাদা থানাত ফোন কৰক नाम कुछ कह नहीं दादा थाना फोन करो आगते यार है थाना फोन करो कोई नहीं है ठीक है आया था ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में आप लोग आए थे ना ठीक है कोई नहीं हम जाएगा साहब बिरला सिंह थाना क्या है बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है ये लोग खुद आया हुआ था वो भी आया था वो भी आपका साथ में आया था आप बिरला सिंह थाना का क्यों नाम ले रहा है बिरला सिंह ये लोग खुद ये लोग साथ में भांग कहाँ बिक्री करता है साथ में आया हुआ है साहब तेरा हाँ ए भांग आई फले है साथ में आया हुआ है चलिए ले चलिए जाएगा आदमी भेजा कोई बात नहीं चलिए जाएगा बरोबर पुलिस कौन दादा जाएगा हम चलिए हाँ ठीक है सब जाएगा अभी हम जाएगा ना कोई बात नहीं है भेजा हुआ है ना चलो जाएगा भेजो भेजिए दादा हक আপোনালোকক গোটাই দিলো हाँ মোৰটো অথৰিটি নাই कोई नहीं ठीक है এই আছে প্ৰশাসনৰ মানুহ আছে মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙে উঠি গোটাই দিলো দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন নাই আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন ভাংখিনি লওক আৰু ইয়াৰ পেকেটত ভাং আছে চাওঁ अरे इधर आइए ना बाबा নাই ইধান নাই এই চাওক এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা এই চাওক ৰাইজ সকল এই চাওক ভাং চাওক এই ভাং চাওক आप लोग लेके आए थे ना এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ দাদা সেই জেগাৰ নাম কি আছিলে শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি जय कुमार কি বিহাৰী মানুহ এই চাওক এখেতো বিহাৰী মানুহ আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে এওঁ বিহাৰী মানুহ बात कीजिए ना भैया बात कीजिए अरे है गुरु जी सब कुछ आ रहा है एक मिनट এই ওলা ফোন মাৰা ফটো বানা এই চাওক ৰাইজ এই ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি अरे रुकिए ना না কিয় ৰুকেগা এই ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ধৰক